Hambarni lukuni jagana tiyoi Muslim 7 poribar nok sabai jakha torja bai bukhok jakha obo gubui kothma bo mahai aro tamong kha bo mahai ingkha isa sakhi ঘটনা খে ও জায়গা বড়ায় খামা লুকু 400 থেকে 450 বছর পূর্ব থেকে আরো আগে পারা খাওয়িনি জীবনযাপন বাস খাই ফেলাই দমন বছর বছর পারা খাইলাই ফাইই তৈনি কিসা সংকটনি কারণে পূব দিকে রাস্তানি পূব দিকে প্রায় 50 থেকে 60 মিটারনি ব্যবধান পূব দিকে নিব পারা মা খাইলাই ফেলে হ্যাঁ যে ও জাগানো রায় খামা লুকু সংনো ফসল ফলন খাই আগে হুক খাই মুসুক মিসি মরুগই মানে ট্রেডিশনাল সিস্টেম হিসাবে থাইপুং থাইচুক রক বুতং আগে আরো নিনো লুকু বরক রক মিয়া রক ফাইচাও ওয়া রক নাই ব্যবসা আরো নিনো ওয়া রক তাওই বিভিন্ন নক খাই তোমা খাই খাইনো আগে জীবন যাপন খাই ফেমেন ইনকে বংশ পরম্পরা বনো ট্রেডিশনাল সিস্টেম হিসাবে বনো চিনি দাইকং বলং হিরি উই বনো নারিক টংমানি জায়গা বনি পশ্চিমনি সাইডকে আগে 400-500 বছরনি পূর্বে বন আরো ইয়াসরাই খেরফাং হিতাবক টেপানিয়া পার থেকে শুরু খাইছিনি যে প্রজেক্ট সিমনা জরাতে আগে ইয়াসরাই খেরফাং গরিয়া পূজার কাই ও জায়গাও তাবক বর্ষক মানবু ফাংর আগে মিশি তামানি খেরফাংনি নকলা মিশি তামানি বর্ষক মানবু ফাংর তাবক 10-15 जना কবাকসা কবাক সবাই মেয়াকে বুফাং কটমা কটমা তাগু স্মৃতি তংখ আফরনি যে ও জাগানো जों রায় খামালুকু 150 থেকে 200 পরিবার বনো जों বংশ পরম্পরা जों হুক খাই চালাই ফ্যামিলি জায়গা বনো বলংন রিনারি টমনি বনো গুচারণ ভূমি হিসাবে जों মুসুক মুরুক জানাই জায়গা হিসেং নারগৈ আরনি তাকে বিভিন্ন ফসল ফলন খাই जों জীবন যাপন খাই ফ্যামিলি জায়গা বনো जों 2006 at rule and guideline forest site at mani jeboni অনুসারে চিনি কমিউনিটি পাট্টা जों বনো মানহা পইলা ও जों বনো পাট্টা খাই নিখে ব্যক্তিগত নালাইয়া নিখে লুকু কতমা বা খাইথগিয়া নিখে গাইডলাইন প্রসিডিউর নিকি সুতা বনি অবাব টমনদারে দই খাইমালি আং টংহা 2006-7 যখন বনো চালু খাইরো ফানো जों বনো অনেক চিন্তাধারা খাইউই লুকু থাসানো তংনাই जों जे फसल थाइसामा बा आ मासामाय बा जों बनो बागैनि चालायनो केनो फारलाया हिनो जों लुकु उ हानो थुसाके तंरलायनो हिनो जे चिनि ता उ जागाव 300 থেকে 750 कानि टोटाल दुईटा प्लटो तैयिनि जों उ जागानो दखल खाइवि जों पाट्टा 10टा साब कमिटी तैरि खाइवि 150 থেকে 200 फैमिलिनो जों 10टा साब कमिटी खाइ बनो फरेस्ट साइट अमो एट रूल गाइडलाइन अनुसार लेमन अमनि जे बयदमो फरेस्ट साइट एट 2006 नि रूल गाइडलाइन मो बनो जों पाट्टा खाइ पाट्टा माल है बोले मो पाट्टा कागज किनि पूरा अमो जोंनो पाट्टा जोंनो मनि कागज ले जागाव 10टा कपि नि पुरानो जे उ पाट्टानो जों मावै तमा खाइखाबनो 2018 ओ जखन जों पाट्टा माल हांखेनो 2019 ओ प्रथम दिकिनि जोंनो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हि काइसा और जागा 2 कोटी 65 लाख टाका जे प्रोजेक्ट खाइ उ जागाव कुवाई आनारस आमरा थाइप्लो थाइपुं थाइसु गयां विभिन्न फसल ड्रागन रक्सासि जों खाइनो प्राय प्लान्ट नाजांखै बानबु कटमा खुरलायै मैससा जों आरो जागा खाइयै चिनि लुकु सामुं बसरनि पूजा पार्बन खाइफोरखे आरोनि आरति सावै जत्तनु आ बाइखेनि जों लुकु सामुं सारलाय तमनि जागा उ जागा बर 2020 फायै बर मुसलमान रक फायै दखल खाइफैला हांखै दखल खाइफैला हांखै जों लगे लगे पुलिस न जानाइले हा पुलिस बनो ठीक मते एक्शन खाइलिया पुलिस व्यक्तिगत पुलिस निबो मुके एसआई साब इंस्पेक्टर समर दास सिंह मुसलमान रक बाय बिसिङो गाप चावै तमा बरनो को मन्त्र खाइयै बरनो आर जागा फा रला हांखै उल्टा जोंनो सि केस फनाङै जों सि मामला माका लाइफिसु आनि निजे सि 15 থেকে 20 खान मतो केस मासा खाना ते लुकु बरक त गोबां मासा बाइले हानु असो जाति मामला खाइलै मा फाइखाखै ও বিসিङ बर तमा तै षড়যন্ত্র खाइफिखा যখন ও জায়গা বখন बर प्रोजेक्ट बिसिङ फाइ हाफाइखेनो जों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट साला एसडीएम नो साजा पुलिस डिपार्टमेन्ट साला उस समयव प्रशासन द बेसी नायकानि ठीक मते नाइली आंखेबा लास्ट मुहूर्ते सिविल कोर्ट बर केस खाइरला बरक नु केस खाइ ओंखाय फरेस्ट साइट एट 2000 रूल अम 6 नि जे रूल गाइडलाइन और जाक दङ जनजाति रावनि बाङै काइसासि
ट्रेडिशनल फरेस्ट न पात्ता मानाय तै बाकी रंग माय यही सुजाक ओके मावानी के बर बंश 3 पुरुष 1920 ख्रीष्टाब्द থেকে নিনি তাবক 2023 বিসিং 99 বছর বরক ট্রাইবেল জনজাতি রক হাইকেন বনবাসী খাই থাকুং থাসু কাই তমাকে বরক जुगং নাই আদার্স টেরিন ফরেসি হুমানি ও জাগাও মুসলমাননি যে প্রায়োরিটি ও বরনি রজা গিয়া কে মুসলমান রক ত্রিপুরা রাজ্য ও ফাইমা তো তাবকসি বাংলাদেশ নি ফাই হাফাইयो ইনকে বরক তো অর ত্রিপুরানি বরক গিয়া আগে প্রথম সিসিনি ত্রিপুরা রাজ্য তো yang Bangopsagar yang Coachbihar yang uttor dike Chin पर्वत yang purba bahai Arkan yang Thailand yang Burma pura sini age Tripura bising tamani baro Mughal Pathan ni phai Bangladesh dokhol khai pele Dhaka dokhol khai pele Kumila dokhol khai pele khaima bising se ta Tripura bising hasu ADC area bising pura tabok dokhol reserve bising hasu phai tongu tabok sini project bising bu ha phaile age tabok sing u jaga bo tabok sing lorai cholela ha sini luku borok project samung khayeni thang hangkhei ও সময় বেলাইকে পুলিশ প্রশাসন গাইড রসিমা খাইছি প্রথম যে 2020 বরক ফাই হাবাকি এমন ভাবে বরক বাই লড়াই মাংখা তাই ওই সাংপিকা চিনি লোক বরক হাই হাই আর জায়গা প্রজেক্ট সামুং খাইন থাংপর বরক পুরাপুরি নি বরক আর জায়গা এম আসা গই চিনি লোক বরন অ্যাটাক খাইলা হা পনি পরে পুলিশ রগনি গাড়ি বো হর লাহা পেট্রোল রবই হের লাহা ও পুলিশ রগনি গাড়ি হর নাই দন जों সিনি বিতাং जों বসকাঙ্গ তা কোড সাকি রফরকে সাকি রনাই আবিদ মিয়া তাই খরসাং আবিদ মিয়ানি বুফা বুমুখে মজিদ মিয়া তাই পরকে আমির রাকেশ মিয়া বনি বুফা বুমকে আমির হোসেন কাবিল মিয়া বনি পরে আমো এই কাশ্যা মিয়া বনি বুফা বুমকে রেসোয়া মিয়া বনি পরে মান্না মিয়া বুফা বুমকে আমির হোসেন বনি পরে আলমগীর বুফাকে তাজের ইসলাম বড় ও গাড়ি ন হর রবই বড় নি তাবো কেস ক্লাইজাং হা বড় ন তাবো 18 जना वाइसेबे कोडो केस होय सिविल कोडो अम सीजीएम कोडो केस होय ताबो बर 15 दिन पर हाजिरा रइमा तंग हा जाबिन बेलखे बरनो सुंगिया काया चिनि जे उ प्रोजेक्ट जों ताबक सक्सेस खाइ इविक्शन खाइबे पाइ सिं अर जागा फसल फरन खाइ नाव खाइ तंफानु बरनो सुं जेलो दासय रना या काया बरकनो जेखन कोर्ट सेप्टेम्बर मास कोर्ट जे राय रखा अम जनजाति रौनि बरनि पात्ता माजा बंश परम्परा बरनि सम्पद हि फुनुगु बर हुइ कोर्ट संराय रइ रखा उले कोर्ट संराय रमनि अर जागाबो परिष्कार सुजाक तंग कोर्ट नि राय रजागो उइदाउट एनी रिलीफ कोनो रिलीफ फांक्शन रमाया बर बनवासी अधिकार बन जनजाति रक बर बंश परम्परा अर जागान बरनि जीवन जाबिका खाइ फै फसल उत्पादन खाइ फै हि बरकनो आइन बरक नुमानाय बरन सम्पद बरक मानाय हि कोर्ट ठीक मते राय रलहा ও জাগাবো মামলাং নাইমানিখেনে চিনিখেনে চারের অবলি 12 খতিয়ান প্লট নাম্বার কে 3094 30 দুইটা প্লট চিনি পাতাং পাইবে যাক বরক মামলা খাইমেন কে চারের অবলি 2 খতিয়ান ও ববাইছি মামলা খাইলেন কে চিনি প্লট নাম্বার সম্পত্তি বাই বরনি খতিয়ান নাম্বার তো আলকা যে জাগাবো চারের অবলি 2 খতিয়ান প্লট ও জাগা রুতুক নাইলেন ও চিনি চারের অবলি 12 খতিয়ান প্লট জাগাবো বড় ও সম্পত্তি ন বরক মাইয়া যে কোর্ট বহাইনি পুরা डॉक्यूमेंट पूरा चेक खाई नाई नि बरक साखी समन्त फरेस्ट साइड कमिटी पर्यंत बरक डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट साइड कमिटी सन ना होय पुरानो संगै नि बरक चिनि डॉक्यूमेंट चेक खाई नाई बर कोर्ट सं राय रना विदाउट एनी रिलीफ बरनो कोनो रिलीफ फांक्शन रमाया हिनो कोर्ट आस्टेखान कोर्ट केस रना आस्टेखान चंगथुं जितिला कोर्ट जों राय रइ रफिजाक प्रथम जे रानिंग 4टा जे केस मानिबो निरनि फसल ट्रेडिशनल आगिन हाइखे निर फसल फलन खाइ तंमनो ও জায়গা কোনো বাধা বিঘ্ন মাখাই আহি বরক সাইর যাক কিন্তু বরক মানাইয়া जों बाय सब समय वालायानि बुलाइबानि तगलायानि बहायके सब समय बरक आतंक दंके जों तो लयन अदा यागो नाया जों आइन यागो नाया जों प्रशासननो जों जानाय दंगु बोले अम हाइन दंहि जों यागो आइना लांके त कबे बरक बिना चालायमे किन्तु जों यागो आइनाया तागु प्रशासन बायनि जों लयन अदार माध्यमे जों खाइदि जों दागै दंगु प्रशासन कोर्टनि निर्देश अनुसारे सिविल कोर्टनि जे जजमेंट राइट रमानि सिविल कोर्टनि जे निर्देश लयन अदार माध्यमे तिनि डीएम डीएफओ एसपी बरक आसकुइ अमनो 3 बार बरक फरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिस रजाक 3 बार जे नोटिस रमानि उ कागज उलाय ओ डॉक्यूमेंट और बतंगु बरनो जे बाचाइ थांजिहि नोटिस रमानि कागज त उलाय 7 जनानो जे नोटिस रजाक पूरा उलाय डॉक्यूमेंट बतंगु बनि परे 3 बार बस सरकार हिसाब 3 बार जे नोटिस रमानि पर बरक बाचाइ थांगिया बनि परे बरक ऑफिशियल भाबे थांगि बरक निजेस्व एसडीएम एसडीएफ थांगि बाचाइ थांलायसि दिहि साइजाक तबु बरक बाचाइ थांगिया बनि परे 48 घंटा बु रजाक आफ्रोबो थांगिया बनि परे 24 घंटा रजाक आफ्रोबो थांगिया मेन खेनो
কোর্টনি আইনও মানিয়া কোর্টনি নির্দেশ তো মানিয়া ভারত সংবিধান মানিয়া কে বনো দেশদ্রোহী হুন ইনকে কখেনো উফায়ু চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি হা চিনি আসাইমা হা জাগাও বাংলাদেশ ni মুসলমান রক ফাইই চিনি এডিসি এরিয়া বিসিং যে পাত্তা এরিয়া জাগাও ইলিগেল অকুপাইড খাইফাইমানি বসি সবচেয়ে চাই হাইনি বাঙৈ তিনি ত্রিপুরা সরকার নিনি ডিএম সাহেব নিনি এসপি নিনি ডিএফও নিনি এসডিএম নিনি এসডিপিও যত এসডিএফও পুলিশ ডিপার্টমেন্ট টিএসআর বাহিনী যে সিআরপিএফ বাহিনী বরক তিনি আমনো লিগ্যাল ভাবে নি বরক আইনি মাধ্যমে সিভিল কোর্ট নি নির্দেশ জাজ নিজের নির্দেশ যে ল এন্ড অর্ডার মাধ্যমে বরক ইভেকশন খুরু খাই বরক বাসা সিডি হুই বরক সময় রজাম বাসায়া বিসিংটি বরক নাও গ্রুপ সাউই বরক রইজাগলা তাবক ও সাত পরিবার যে নোটিস ওই বাসা দি হুমান বিসিং নির্বাচনী বিসিং जोंनो প্রশাসন উহানি রক বিসিং তাহা লাইগ্রা খদিহি जों हालिया मास कायनि कायथां गेबलाय तंलां गेबा बियां रोहिंगा मुसलमान फायै ताबक जेब तक लायै कुरुक्षेत्र युद्ध खलायमानि जागा थाय ओ जागाव ताबक चिनि प्रोजेक्ट एरिया बिसिङो ते 10 परिवार रोहिंगा मुसलमान फाय हाफायजाक बनबो सरकार बाहादुर नि थानि जों आवेदन तंनाय फरेस्ट डिपार्टमेंट थानि बा आवेदन तंनाय डीएम साहेब एसपी डीएफ सानि जों पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कन्जारभेटर फरेस्ट नि थानि जों पुरा आवेदन तंनाय जाते उ रोहिंगा सोनो अरनि उछेद खायरलांथों शुद्ध उ जागाया जागा जागानो आसामनि तेके जे रोहिंगा गुरि आसाम रिगे हायमानि आसामनि जे बुख्लाय होजानाय रक त्रिपुरा राज्य बिसिङो गोबांमा रोहिंगा फाय हाफायजाक ताबक एडिसी एरिया बिसिङो चिनि जे रिजार्व एरिया जागा तंगै ता बिसिं बिसिं हासुङै जागा जागानो ताबक नक थायताङै इलिगेल अकुपाइड खाय सुरुं तंहा अमसों दायति दायतिनो सरकारनि थानिव जों जानाय थें तंहा सरकार बाहादुर बरक बहायनो अमनो इलिगेल अकुपाइड खाय तंफायनो एडिसी एरिया बिसिङो जे खासलैंड रिजर्व फरेस्ट बिसिं जे तंफायनो इमिडिएटली बरौनो इवेक्शन खन उसेट खाय फिरौ हवानि मांथै बरौनि थानिबो आवेदन मूल चिंताबक जत्त जनजाति जे एडिसी एरिया बिसिं तंनाय निरक जत्त सजा मांनाय निरनि जे सम्पद निरनि जे खाद्य निरनि जे जाजाकथाय नुंजाकथाय जे नुंजाकथायनो बरक सम्पूर्ण बुक दखल खाय तंफायला हायनि बाङै जों अमनो जों जत्तनो सहयोगिता मारलायसिनाय एडिसी एरिया चिनी कयेक बছর उनहा 1980 82 84 जे 60 मामानि परेबो और जागा भाइरास गोबां मा हाउ म आपग्रेडेशन खायजागलिया मनथन मा खायथाय उनहा मोबाइल बहायनि भाइरास गोबां मा हाफोरके हैंगिंग एडिसी बहायनि हैंगिंग अवस्था तंहा अमनो आपग्रेडेड मा खायनाय फातारनि बरक फाय हाफायजाक और जागाव प्राय बांग्लादेशनि मुस्लिम रक जेमन এই रोहिंगा रक एडिसी बिसिं हाजाग तंग हाबनो त्रिपुरा सरकार भारत सरकार बनो चेरै नायै बुख्लाय रहवा निंलथों उ मुसलमान रक शुद्ध कुमिला हुंदी बांग्लादेश जब हिंदू सनातनी रक न टर्चार खाय बुख्रे तख्रे खे न जागा सारे रहय द्रुम द्रुम जागा याकाय मा फाय त्रिपुरा जब 2 घंटा 1 घंटा जागा कष्ट मस्त बर आश्रय माना फायना प्राणनि बये शुद्ध पाइया बर न हाके टर्चार खायमन बेदे मुसलमान गोबांमा त्रिपुरा बिसिं हा फाय ताबक चिनि एडिसी एरिया बिसिं चिनि त्रिपुरा राज्य चिनि आसाममा जन्मभूमि बिसिं फाय बरक हा दखल फाय सायलायै जों बाय कोर्ट मामला चलायतां फाय हानि बां बरक न हुनो इविक्शन खायमानि और जागे नाव रुक सामानि खूब सरकार बाहादुरनो धन्यवाद एसपी साहेब न धन्यवाद एसडीपीओ न धन्यवाद एसडीएम न धन्यवाद डीएम साहेब डीएफओ एसडीएफओ जत्त पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ तन प्रशासन न धन्यवाद स्वागतम जानायो अमरनो दायित्व दायित्व तैबो तैबायसा कारबाय खायफैबै राबार कायजाग टंक तै किसाबनो राफाय परिष्कार के जोंनो चिनि राय खामालुको 150 থেকে 200 परिवार न उ जागानो सम्पूर्ण भाबे बुक जोंनो स्राय स्राय के जागा फुनुक रलां सितंहि जों सरकार बाहन आवेदन डिपार्टमेंट थानि फरेस्ट डिपार्टमेंट डीएम साहेब एसपी साहेब थानि जों आवेदन खाय दङ जों अमनो एमन भाबे जों लोको कायसे कक मासाला जदि उ अरनि मुसलमान सात परमानो बुख्लाय रहिया कि जों किल्ला तो उदयपुर रास्तानो जों अवरोध खाइ जों अरनो जे बुख्लाय रहबा एसे जों अरनि बासालि आहि जों अरनि रास्ता अवरोध खाइने जों सिद्धांत माना जरां हा अम जों चिनि हा आसायमानि हा चिनि पाट्टा हा जों 400 থেকে 450 বছর পূর্ব থেকে जों अमनो बलं चिनि ट्रेडिशनल जों फसल फलन खाइ चिनि जीवन जीविका जों अरनि बाय सुरक्षित फायो हानिबा चिनि हानो जों या कामाया जों अमनो दायित्व तै किसा मासा तंखो बुख्लाय सबायाखो बनो वाहिनी रोहिंगा सह बुख्लाय साप खाइ सिंनो उ जागानो परिष्कार के सरकार बाहादुर निरक्षनो जागा बुस्र फायजा दिहि बरन थानि जों आवेदन आरो जाव असो जातै सावै चिनि अमो कायसेया सुदु राय खामा लुकुया जागा जागा जत्त जनजाति जार जार एरियाव रिजर्व फरेस्ट बाय खासलेनो बांग्लादेश नि मुस्लिम रक फाय हाफायै
জায়গা দখল খাইতং ফাইলে হ্যাঁ বনো যতন जों भारत सरकार थानियाव जों पिटिशन मारनाय राज्य सरकारजों जों आवेदन माखायनाय बर' बुख्लाय एंखे सरासरि जों पाब्लिक थेके फासि जों बुख्लायनि सुरु माखायलेसनि बनो जत सजाग मातंनाय विदेशनि फायै बांलादेशनि फाय हाफाय मुसलमान रक चिनि जनजाति ट्राइबेल शिड्यूल ट्राइबनि जे खाद्य जे जाजाक थाय बर'नि जे हामारि जिनिसनो बर' थुंपारि केरियन खायै बर'नि जे थांजांनि जीविकानो बर' सम्पूर्ण बुक दखल खायफायै बलं हईते पूरा बन सम्पद ध्वंस खाइबे बुफां वाफां ताफाई এই ত্রিপুরাनि प्राकृतिक जे दूषित खाइतं फाइले हाइन बाङै बांलादेशे जे रोहिंग्या जे फाइ हा फाइनाय बन पुरापुरिनो दायति चेक खायै एदिसे एरिया बिसिङो जे दखल खाइतं फाइमानो बुख्लाय रहवानि लांथि सरकार बाहाग थने आवेदन नारगै जातै आनि जे मिडिया रबाय जे कक सालायमों बन उसो मथागजों मसिनि पात्ता माजाक सिनि कोड राय रुजाक कोडनि निर्देश बायनो दिनि प्रशासन फरेस्ट डिपार्टमेंट एसडीएम बर' पुलिस प्रशासन बर' जत्तनो कोर्टनि निर्देश सिविल कोर्टनि निर्देश ल एंड अर्डर माध्यमे बर'नो इविक्शन खाइले हाँ खूब काहाबाबे ने खाइले हाँ अम नांगमानि जार ने अम हाइखे ने आइनि माध्यमे ने मा खाइनाय इंखे हाइनि बाङै बर' इविक्शन खाइयै जे सिनि इलिगेल अकुपाइड जे भारत संविधान आइन मानिया जे आइन जखन उल्लंघनकारी खाइनाय बर' देशद्रोही रगनो तिनि इविक्शन खाइ रफाइमेन उच्छेद खाइमेन ब बेलाय बेलाय खे তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ডিএফনো ধন্যবাদ এসডিএফনো ধন্যবাদ এসডিএম ডিএম এসপি এসডিপিও যতনো ধন্যবাদ জানাবো জয় বাবা গরিয়া জয় জয় শ্রী হরি নারায়ণ।